Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parcourir ensemble les éléments essentiels que les élèves doivent savoir à propos de la boîte à merveilles pour bien passer leur examen régional. Donc, في هذه la vidéo غادي نشوفوا مجموعين المعلومات المهمة واللي أساسية وخاص التلميذ يعرفها بخصوص المؤلف ديال لا بواط à merveille وكاو تحطات له في الامتحان باش يجيب مزيان. Donc, la première des choses اللي خصنا نعرفو moi ce qu'on appelle les généralités sur l'œuvre. يعني في أي مؤلف كيخصني نكون كنعرف مجموعة من المعلومات كيف ما قلنا اللي هي معلومات أساسية à savoir le titre de l'œuvre, l'auteur, le siècle, la date d'écriture, la date de publication, le genre, etc. Donc هادو هما المعلومات اللي غنحاولوا نطرقوا عليهم من خلال هاد لا فيديو. Donc la première des choses à savoir à bien écrire لأن هذا هو الخطأ اللي تيكون شائع عند التلاميذ تيكونوا عارفين لو تيتر ديال المؤلف ولكن ما تيكتبوش مزيان. دونك حنا غادي نعرفوا لو تيتر وغادي نتاكدوا من اننا غادي نكتبوه بطريقه مزيانه. دونك لو تيتر ديال لوفر ديالنا هو لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي شكون اللي كتبها؟ دونك هنايا كنهضروا على لوتور. كي هي لوتور دو لا بواط ا ميرفي؟ لوتور دو لا بواط ا ميرفي هو احمد الصفريوي. Il est né en 1915 à Fès et décédé en 2004. Ahmed Sfraoui est l'un des précurseurs de la littérature maghrébine d'expression française. واحد من الناس اللي أسسوا لهذا النوع من الأدب. Donc La Boîte à merveilles est une œuvre qui est écrite en 1952 et publiée en 1954. Donc هادو بين الأسئلة اللي تيكون فيهم خلط عند التلاميذ. La date d'écriture هو تاريخ الكتابة. La date de publication هو تاريخ النشر. Donc بالنسبة ل La Boîte à merveilles c'est très simple. تكتبات في 1952 عامين من بعد عاد باش أحمد الصفريوي غادي ينشر المؤلف ديالو سو تيتر دو لا بواط ا ميرفي. دونك هنايا بما اننا في 1952 1954 دونك اون اي دون لو 20 سيكل لان هذا هو سؤال اللي كيتطرح في الامتحان الجهوي تقول لك شنو هو لو سيكل ديال المؤلف ولا لو سيكل اللي تنشر فيه المؤلف هو لو 20 سيكل. Très bien. Donc ici il y a une question qui va surgir et sur laquelle nous devons rebondir اللي هي كتبها في 1952 علاش؟ شنو كان واقع؟ شنو هو لو كونتكست هيستوريك؟ دونك كلشي كيعرف باللي في لا بيريود اللي كتب فيها احمد الصفريوي لوفر ديالو لا بواط ا ميرفي كانت سكون ابل لوكوباسيون فرونسيز ولا لا كولونيزاسيون فرونسيز يعني المغرب كان مستعمر من طرف فرنسا. Et qui dit contexte historique dit bien évidemment contexte culturel اللي كيقول سياق تاريخي ضروري ما غادي يجبد سياق ولا غادي يتسائل على سياق ثقافي. دونك بالنسبه للكونتكست كولتوريل ديال لا بواط ا ميرفي هو ليتنوغرافي. علاش ليتنوغرافي؟ لان احمد الصفريوي في الكتاب ديالو il va relater des faits qui sont en relation avec la culture et le folklore du Maroc. كاتب من خلال المؤلف ديالو غادي يحكي لنا مجموعه من الاشياء اللي عندها علاقه وطيده بالعادات بالتقاليد وبالثقافه والفولكلور ديال المغاربه. Et ici il va utiliser des mots qui sont en arabe et écrits en français. هذا من بين الحوايج اللي كيدلوا على ليتنوغرافي à savoir غنلقاو جنون غنلقاو قناوه غنلقاو قنبري etc. Ahmed Sfraoui est connu par son œuvre La Boîte à merveilles mais aussi par d'autres œuvres اللي خاص التلميذ يعرف منها au moins جوج à savoir le chapelet d'ombre, la maison de servitude et le jardin des sortilèges. ومن بين الاسئله اللي كيتحطوا في الامتحان الجهوي à quelle littérature appartient l'œuvre يعني كيسولوك على الكتاب ديال La Boîte à merveilles شمن النوع ديال الادب كينتمي ليه. دونك بالنسبه لا ليتيراتور اللي كينتمي ليها لا بواط ا ميرفي هي لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز. لا ليتيراتور ماغريبين لان الكتاب ديال هذا النوع من الادب هم كتاب من اصل مغاربي لو ماروك الجيري اي لا تونيزي ديكسبرسيون فرونسيز لان المؤلفات ديالهم مكتوبه باللغه الفرنسيه. دونك هنايا ضروري نديروا الفرق ما بين لا ليتيراتور وما بين لو جونر. ملي كيسولك على لا ليتيراتور كيسولك على الادب، ملي كيسولك على لو جونر كيسولك على النوع الادبي ديال المؤلف. بالنسبه للو جونر ديال لا بواط ا ميرفي هو لو رومان اوتوبيوغرافيك. وهنايا خصنا نديروا الفرق ما بين رومان اوتوبيوغرافيك و اوتوبيوغرافي. الاوتوبيوغرافي اللي هي السيره الذاتيه جوج بهم كيستعمل فيهم الكاتب لو برونون بيرسونيل جو. الفرق اللي كاين هو ان في الاوتوبيوغرافي الكاتب تيكون ملزم انه يحترم سكون ابل لو باكت اوتوبيوغرافيك. هذا لو باكت اوتوبيوغرافيك كيلزم عليه يحكي لنا القصه ديال حياته ولكن ما يستعملش الخيال، خاص الاحداث تكون كامله واقعيه. Or, dans La Boîte à merveilles, Ahmed Sfraoui va recourir à la fiction, à l'imagination. غادي يلجأ للخيال. Cela d'une part. D'une autre part, السيرة الذاتية autobiographie الكاتب كيعاود لنا القصة ديال حياته. Donc, l'auteur, le narrateur ou le personnage principal خاص يكونوا نفس الشخص، يعني أن الكاتب
خاص يكون هو الراوي وخاص يكون هو الشخصيه الرئيسيه. اور في لا بواط ا ميرفاي الكاتب هو احمد طوندي كو الراوي هو الراوي ولا بيرسوناج برينسيبال هو سيدي محمد. دونك سو ني با لا ميم بيرسون. داكشي علاش كنقولوا باللي La boîte à merveilles, ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un roman autobiographique. Et c'est dans le roman que les écrivains relatent des faits imaginaires. Alors, السؤال اللي غنطرحو دابا هو de quoi s'agit-il? شنو هي l'idée générale اللي كيناقشها l'œuvre La boîte à merveilles? Donc, en ce qui concerne l'idée générale, Sidi Mohamed est un enfant âgé de 6 ans souffrant de la solitude, يعني كيعاني من الوحدة. nous raconte ses souvenirs d'enfance dans la ville de Fès dans les années 20. تيعاود لينا ذكريات ديال الطفولة ديالو في مدينة فاس في سنوات 20. plus précisément 1921. Donc هنا فين نقدروا نديروا la relation avec le titre de l'œuvre اللي هو La boîte à merveilles. سيدي محمد هو واحد الوليد صغير عنده 6 سنين كيعاني من الوحدة، ما عندوش أصدقاء، il n'a pas d'amis. Donc في هذا le sens فين نقدروا نديروا la relation مع le titre de l'œuvre. La boîte à merveilles est واحد la boîte qui est très ordinaire, il contient des éléments ordinaires, شي حوايج عاديين طبيعيين، ولكن pour conjurer sa souffrance et sa solitude, Sidi Mohamed شنو كيدير باش يتخلص من ديك الوحدة ديالو؟ L'imagination se charge de transformer un objet ordinaire en une source de bonheur et de jouissance pour l'enfant qui est fabuleuse. يعني أن بفضل الخيال ديال الطفل هذاك لوبجي اللي هو لا بواط ا ميرفاي اللي هي اون بواط عاديه غادا تولي واحد المصدر ديال السعاده اللي عجيبه. Maintenant nous passons aux personnages de la boîte à merveilles. بالنسبة les personnages غادي نقسموهم لجوج. Les personnages qui font partie du quotidien du narrateur يعني الناس اللي هما جزء من الحياة اليومية ديالو à savoir les voisins du premier étage إدريس العواد مرتو رحمة et leur fille زينب. La voisine du deuxième étage Fatma Bzioua. Les autres enfants de son âge اللي كيقراو معاه في المسجد. Son maître de l'école coranique le Fqih. Et finalement Lella Aïcha l'ancienne voisine. وعندنا d'une autre part ceux qui ont participé à nourrir le monde fabuleux du narrateur. يعني الشخصيات اللي عاوناتو باش ينمي الخيال ديالو. وهنا عندنا ثلاثه ديال الشخصيات مهمه. عندنا la voisine du rez-de-chaussée اللي هي لالا كنزة, c'est une voyante par ses pratiques magiques et rituelles. Abdallah l'épicier par ses contes et son père Abdeslam avec ses discours sur le paradis et l'enfer. بما ان الاغلبيه ديال التلاميذ كيلقاو مشكل وكيخلطوا ما بين الشخصيات والزوجات ديالهم، دونك جو بروبوز هاد لو طابلو اللي غادي يبين لكم كل شخصيه والزوجه ديالو والخدمه ديالو وحتى لي فيس ولا لي في ديالو. Maintenant on va passer aux caractéristiques de la boîte à merveilles. شنو هما الخصائص ديال la boîte à merveilles؟ Premièrement, le point de vue ولا la focalisation elle est interne. علاش انترن؟ لاننا en tant que lecteur كنعرفوا قصه بنفس الدرجه ديال لو بيرسوناج برينسيبال اللي هو سيدي محمد. Deuxièmement, عندنا l'emploi du pronom personnel je et troisièmement عندنا الاطلاع على les sentiments ديال le narrateur. Ensuite, nous avons la description qui est dynamique. لان في غالب الاحيان la personne qui fait cette description elle la fait au fur et à mesure qu'elle avance. يعني الراوي هنا ماشي في ان état statique يعني واقف ما كيتحركش وانما في حاله حركه. Il fait la description وهو كيتحرك. Enfin, en ce qui concerne le niveau de langue, il est courant en moyennant des termes et des mots arabes écrits en français qui montrent l'appartenance à la littérature maghrébine d'expression française. Maintenant nous passons à la partie des thèmes, يعني القضايا اللي كيناقشها المؤلف. Et souvent هاد القضايا كيتبنيو على les consignes de la production écrite. Alors le premier thème est celui de l'enfance puisque le narrateur, personnage principal, est un enfant âgé de 6 ans, cherchant à s'évader du monde des adultes grâce à sa petite boîte qu'il la considère comme une boîte à merveille. Nous trouvons ensuite la solitude qui est l'un des thèmes majeurs de l'œuvre puisque c'est le problème et le grand problème qui a poussé Sidi Mohamed à nous raconter son histoire. Puisque la boîte à merveille est une œuvre ethnographique, il est normal que les traditions soient un terme récurrent. Du moment où l'auteur cherche à rendre compte de la culture marocaine et plus particulièrement dans l'épisode des préparatifs à l'occasion de la fête de Ashura. Nous retrouvons également le thème du voisinage, notamment dans l'épisode de la disparition de Zineb. Lella Zoubida ne va pas hésiter à venir en aide à Rahma malgré leur dispute à cause de la lessive. La voyance et la superstition sont des thèmes dénoncés dans la boîte à merveilles, et ce à travers la description ironique des pratiques de la voyante Lella Kenza. L'auteur remet en question les croyances des gens qui ne tardent pas à visiter des marabouts comme Sidi Ali Bourale pour résoudre leurs problèmes.
Enfin, l'auteur cherche à mettre la lumière sur la place et la condition de la femme dans la société marocaine et aussi sur la place du père dans la famille. Surtout après le départ du Ma'allem Abdeslam aux environs de Fès pour travailler en qualité de moissonneur après sa faillite, en laissant derrière lui sa femme Lele Zobida et son fils Sidi Mohamed. Voilà, mon intervention touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la prochaine.